রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্র, যেখান থেকে রাহুল গান্ধী 3,65,000-এরও বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। আরেকবার আপনাদের বলবো, রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্র, যেখানে কংগ্রেস প্রার্থী রাহুল গান্ধী 3,65,000-এরও বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। আপনারা জানেন যে দুটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে এবারে রাহুল গান্ধী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, একদিকে কেরলের ওয়ায়নাড এবং অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি। দুটি থেকেই বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন রাহুল গান্ধী। তার মধ্যে অন্যতম রায়বরেলি, যেখানে 3,65,000-এরও বেশি ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী রাহুল গান্ধী এগিয়ে রয়েছে। নিঃসন্দেহে আজকে নজর থাকবে যখন বিকেল 5:30টায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন রাহুল গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খার্গে। এই 42টি আসনের মধ্যে প্রথম জয়ী ঘোষণা করা হলো কীর্তি আজাদ, যিনি বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। তিনি জয়ী ঘোষণা হয়েছেন, তাকে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। কীর্তি আজাদ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, তিনি জয়ী হয়েছেন, অর্থাৎ পরাজিত হলেন দিলীপ ঘোষ, যাকে মেদিনীপুর থেকে নিয়ে এসে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছিল, তিনি পরাজিত হলেন। এই 42টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে জয়ী ঘোষণা করা হলো কীর্তি আজাদকে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, যিনি লক্ষাধিক ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ বুঝতে পারছেন যে 42টি লোকসভা কেন্দ্রে 29টি আসনে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এইবার দেখাবো আপনাদের ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্র, যেখানে কালীপদ সরেন, যিনি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, 1,10,000 ভোটের ব্যবধানে তিনি এগিয়ে রয়েছেন। আরেকবার বলবো, কালীপদ সোরেন যিনি এগিয়ে রয়েছেন ঝাড়গ্রামে, অর্থাৎ পিছিয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। অর্থাৎ যেদিন ভোট ছিল সেদিন যে ঘটনা ঘটেছিল, একেবারে রীতিমতন হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। ফল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে ঝাড়গ্রামে কালীপদ সোরেন তিনি এগিয়ে রয়েছেন 1,10,000-এর বেশি ভোটে। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র, যেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, তিনি পিছিয়ে রয়েছেন, এগিয়ে রয়েছেন জগদীশ চন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র, যেখানে এগিয়ে রয়েছেন জগদীশ চন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। নিশীথ প্রামাণিক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। আপনাদের মনে থাকবে যে এই ভোট হয়ে যাবার পরে রীতিমতন ভালো ভোট হয়েছে, কার্যত সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ইলেকশন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে। সেখানে দেখা যাচ্ছে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র, যেখানে পিছিয়ে রয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক, জগদীশ বর্মা বাসুনিয়া, তিনি এগিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্র, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, তিনি এগিয়ে রয়েছেন। আচ্ছা, একবার সরাসরি দেখবো কীর্তি আজাদ কি বলছেন। ये जब चुनाव में आपका नाम घोषित हुआ था, आपका उम्मीद था कि हम इतनी मार्जिन से लोग अब हमको अपनाएंगे। देखिए, दीदी कभी कुछ करती है ना, सोच के करती है, लोगों के हित के लिए करती है। और दीदी जब हमको यहाँ बुला करके लेकर के आई, तो दीदी को विश्वास था कि लोग उनको आशीर्वाद देंगे, उनके कैंडिडेट उम्मीदवारों को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक शिशु के बच्चे के जन्म से लेके उसके इंसान की मृत्यु तक का उन्होंने कार्यक्रम किया, और नरेंद्र मोदी ने केवल झांसा दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। आप जब बिहार में चुनाव लड़े थे, तब आपको मतलब बहुत कम वोट मिला था। उस समय जनता ने आपको जिताया नहीं था, लेकिन बंगाल के लोग अपना लिया। इसको क्या बोलेंगे? बिहार के अपना घर में ठुकरा दिया था, यह अपना लिया लोग। हम 3 बार दरभंगा से जीते हैं चुनाव, और तब जीते थे जब वहाँ पर से बीजेपी का कोई जीतता नहीं था, हम जीते थे। और वहाँ का समीकरण ऐसा है जहाँ पर जीत का रेशियो बहुत कम रहता है। लेकिन यहाँ पर तो हमने पहले ही कहा कि लोग हमको एक क्रिकेटर के रूप में जानते थे, एक इंसान के रूप में तो अजनबी थे, लेकिन इतना प्रेम दिया, इतना कुछ मिलाया, दीदी का आशीर्वाद रहा, अभिषेक का जो संगठन का उनका कार्य रहा, हमारे सभी जितने यहाँ पर विधायक थे, मंत्री थे, सब लोगों का काम था, तो उसके कारण से 1983 लॉर्ड्स और 1924 दुर्गापुर, किसको आगे रखेंगे आप? दोनों अलग हैं। एक देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले, तब लोगों के मन में इच्छा होती थी कि भारतीय टीम जीते, हम लोग जीते। यहाँ पर हमको लोगों के लिए काम करके उनका दिल जीतना। पहले क्रिकेट के मैदान में किए, यहाँ पर ज़मीन पर काम करके करना, और हम करते रहे हैं। काम करने का हमको शौक़ है, वो करेंगे। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोगों का ऐसा आशंकाएं रहते हैं कि बाहर से आए हैं, जीत के चले जाएंगे, हमारी देख रेख के लिए वो नहीं रहेंगे। ऐसा होगा ना, कुछ उल्टा ही होगा? ऐसा तो बीजेपी वाले करते हैं। अभी
दार्जिलिंग से जीतकर 5 साल रहकर कुछ काम नहीं किया तो आसनसोल आ गए थे आलूवालिया साहब। फिर आलूवालिया साहब ने कोई काम नहीं किया तो यहाँ से उनको आसनसोल भेज दिया गया। तो आप यह एक चीज़ देखें कि भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास नहीं करती, वो हिंदू मुसलमान लड़ाने में प्रयास करती है। लेकिन दीदी के जो भी उम्मीदवार होते हैं वो काम करते हैं, अगर काम नहीं करते तो दीदी उनको हटा देती है, सिंपल। बहुत बहुत শুকরিয়া। অর্থাৎ কীর্তি আজাদের বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে যে মানুষ তার দলের নেতৃত্বকে গ্রহণ করেছে বলে মানুষ তার প্রতি আস্থা রেখেছে এবং লর্ডসের বিশ্বকাপ আর এই জয় দুটোকে আলাদা আলাদাভাবে রাখছেন, কথা দিচ্ছেন এলাকার মানুষের পাশে তিনি থাকবেন। ক্যামেরায় পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে দীপক ঘোষ, এবিপি আনন্দ, দুর্গাপুর।